الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمدللہ. آپ سب لوگ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ اللہ کا شکر. آئی ایم فائن آلسو. چلے کلاس شروع کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. آج ہمارے کورس کا سبق نمبر 4 ہے اور سبق نمبر 3 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کسی کو یاد؟ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کون سے قاعدے پڑھے تھے؟ الاستعاذہ. اور کتنے قاعدے تھے اس کے پڑھنے کے؟ 4 قاعدے تھے اور ان میں سے چاروں کے چاروں پڑھ سکتے تھے نا ہم لوگ. کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ اس میں سے کسی ایک کا پڑھنا منع تھا؟ نہیں. ٹھیک. اور الاستعاذہ جو ہے وہ پڑھنا واجب ہے یا پڑھنا مستحب ہے؟ فرض ہے؟ تینوں میں سے کیا ہے؟ مستحب. واجب نہیں، مستحب، پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم آج جو ہے بسم اللہ ہم لوگ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے البسملہ. پلیز اپنے مائک کو میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. جو لاگ ان ہو رہا ہے پلیز اپنے مائک کو میوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کی آواز جو ہے ریکارڈنگ میں نہ آئے اور لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. دوسرے اسٹوڈنٹس جزاک اللہ خیر. اوکے. تو آج ہم پڑھیں گے قاعدے کس کے؟ البسملہ. میں نے کیا کہا؟ البسملہ، نہیں کہا البسم اللہ. ٹھیک ہے. البسملہ جو ہے اس کی ٹرم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کو کہا جاتا ہے البسملہ. ٹھیک ہے. البسملہ جو ہے یہ ہر ایک پہ فرض ہے کہ ہر سورہ کے آغاز میں پڑھی جائے. کیا ہے یہ؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم ہے کہ یہ فرض ہے. کب فرض ہے؟ جب ہم سورت شروع کرتے ہیں تو اس کے آغاز میں بسملہ پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے بسملہ ایک جیسے شروع کی سورہ اور آپ نے اس میں بسملہ پڑھ لیا ہوا ہے تو جب آپ دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے تو آپ کو بسملہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس تعوذ پڑھیں گے یعنی الاستعاذہ اور اس کے بعد آپ اپنا جو ہے وہ تلاوہ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. بسملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہر سورت کے آغاز میں پڑھنا فرض ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اس میں لکھا ہوتا ہے بسملہ ہر سورت کی شروع میں ایکسپٹ کون سی سورت؟ سورہ توبہ. گڈ. اور بسملہ کو پہلے جانتے ہیں، انٹروڈکشن اس کا لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے قاعدوں کی طرف چلتے ہیں. تو بسملہ جو ہے اس کے کیا معنی ہے؟ بسم اللہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रह, रा हैवी होगा और मा को 2 काउंट खींचेंगे, निर्रा, रा अगेन विल बी हैवी, हीम, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, ये इसका तर्जुमा है। और हम बसमला क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमतों और बरकतों को हासिल करने के लिए, ताकि हमें उसकी रहमतें और बरकतें हासिल हो जाएं और हमें इसका जो हम अपने कुरान की तिलावत करते हैं उसका हमें पूरा पूरा अजर मिले। खदीजा, ये बुक नहीं है, ये जो है स्लाइड्स बनाई गई हैं और ये पर्सनल स्लाइड्स हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। बसमला जो है सूरह तौबा से पहले क्यों नहीं पढ़ी जाती? हम बहुत क्यूरियस होते हैं ना, हर चीज में हमें बड़ी वो होती है कि हमें पता चले कि ये क्यों वो क्यों। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने से जो है वो मालूमात में इजाफा होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इवन इसका जवाब जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, और क्योंकि उन्होंने नहीं बताया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इसी वजह से सहाबा इकराम ने भी उनसे नहीं पूछा। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अगर इससे पहले बसमला नहीं पढ़ी गई और अगर इसी तरह से जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम हम पे उतार के लाए हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करती हूँ, तो उसकी जरूरत नहीं होगी। और अगर कोई वजह होती, जरूरत होती, तो जरूर बताया जाता। तो पहली वजह ये है जो है कि कुरान का नजूल ही ऐसे हुआ था, ठीक है, कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा, उनको पढ़ाया, तो बसमला नहीं पढ़ी, ठीक है। जी मेरा साउंड 100 पे है, आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लें, ठीक है। उसके बाद और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सहाबा कराम को याद है ना, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, पहला था सबक कि वो फिर अपने जो उनके सहाबी थे उनको कहते थे कि ये यहाँ पर रख दो, ये इसको यहाँ पर लिख दो, तो उन्होंने उसको सूरह अनफाल के बाद रखवाया, लेकिन ये नहीं कहा कि इस पे इससे पहले बसमल्ला पढ़ो, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो थे उन्होंने कभी लिखवाया ही नहीं, उसका मतलब क्या कि ऐसे ही नाजिल हुई या वजह नहीं पूछी गई, ठीक है। तो क्या है इसका एक वजह क्या है? कुरान का नजूल ही ऐसे हुआ था बगैर बसमल्ला के। फिर दूसरी रीजन क्या है? इसमें मुनाफिकों के लिए सजाओं का ऐलान है, तो इसलिए इसके शुरू में बसमल्ला पढ़ना, जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को अर्रहमान अर्रहीम के जो सूरत नाम है उसमें आते हैं, तो वो यहाँ सूट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला मुनाफिकों पे बहुत नाराज है और उन पे उनकी सजाओं के लिए जो है वो बहुत कड़ी जो आयात है, ठीक है। इसलिए जो है वो शुरू में नहीं पढ़ा जाता बसमला को। और तीसरे जो कॉन्सेप्ट का है वो ये है कि सूरा अनफाल जो है, जो सूरा तौबा है, वो सूरा अल अनफाल का की कंटिन्यूएशन है, ठीक है। यानी ये एक ही सूरत है, इसीलिए जो सूरह तौबा से पहले बसमला नहीं पढ़ी जाती। तो ये रीजंस हैं, बट अल मुहिम हमारे लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नहीं लिखवाया सूरह तौबा के शुरू में,
तो हमारे लिए यही जानना काफी है और हम नहीं पढ़ेंगे। फिनिश। ठीक है। साउंड थोड़ा सही हुआ? अब क्लियर है आवाज? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ जाते हैं अल बस्मला पढ़ने के कायदों की तरफ। अल बस्मला जो है, 2 सूरतों के दरमियान बस्मला पढ़ने के 3 कायदे हैं। यानी हमने तिलावत शुरू की, एक हमारी सूरा खत्म हो गई, अब हमने दूसरी सूरा शुरू करनी है, तो उसमें बस्मला पढ़नी है ना, क्योंकि फर्ज है। तो सूरत के जो हमने खत्म की है उसके और नई सूरा शुरू होने के दरमियान में बस्मला जो है वो पढ़ने के 3 तरीके हैं, सिवाय सूरत तौबा की अभी हमने जाना। तो पहला तरीका क्या है? तीनों को मिलाकर पढ़ना। तीनों को किसको? जो सूरा का लास्ट आयत है जो हमने खत्म की है, और फिर उसके बाद बस्मला, और फिर नई सूरा की पहली आयत को, तीनों को मिलाकर पढ़ लेना, सांस ना लेना। ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा था तिलावत शुरू करने के तरीके में, अल इस्तिआज़ा में क्या पढ़ा था हमने कि अल इस्तिआज़ा और बस्मला और सूरत की जो पहली आयत है उसको तीनों को मिला के पढ़ सकते हैं एक ही सांस में। फिर दूसरा तरीका इसका क्या है? तीनों को अलग अलग पढ़ना, यानी जो सूरा हमने खत्म की है उसकी आखिरी आयत बस्मला पढ़ा, और फिर उसके बाद नई जो सूरा हमने शुरू की है उसकी पहली आयत को पढ़ा, और तीनों के दरमियान जो हमने वो वक्फा दे दिया। ठीक है। फिर तीसरा क्या है? बस्मला को सूरत की इब्तिदा से मिलाकर पढ़ना, जैसे लिखा होता है ना सूरत को। हमने सूरा खत्म कर ली, आखिरी आयत पढ़ ली, उसके बाद रुक गए और फिर जो नई सूरा शुरू की, तो बस्मला और उसकी पहली आयत को मिलाकर पढ़ लिया। तो ये तीनों तरीके जो हैं ये सही कायदे हैं, लेकिन इसके 4 कायदे हैं, इसको 4 तरीके से पढ़ा जा सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। चौथी जो पॉसिबिलिटी है, मैं पॉसिबिलिटी बोलूंगी, कायदा नहीं बोलूंगी, इसलिए कि वो लागू नहीं होता, उसकी इजाजत नहीं है, इसलिए मैंने उसको अलहदा रखा है। चलिए देखें कौन सा है वो। अब हम चलते हैं इनकी तफसील की तरफ। तो हमें क्या पता चला? 3 कायदे ऐसे हैं जो सही हैं, लेकिन एक कायदा जो है उसकी इजाजत नहीं। अब एक दफा फिर उसको दोहरा लेते हैं ताकि हमें तीनों कायदे पहले बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, और फिर मैं आपको इसका चौथा तरीका बताऊंगी जिसकी हमें इजाजत नहीं। ठीक है। अच्छा, हम इनमें से चारों में से एक पढ़ रहे होते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता, लेकिन मोस्टली जो है, जो पहला कायदा है ना, कौन से वाला, सॉरी, पहला जो कायदा है, बिल्कुल सांस लिए बगैर तीनों को एक साथ पढ़ लेना, यानी सूरत का इख्तिताम, उसकी लास्ट आया बस्मला, और नई सूरत का आगाज। सांस बहुत अच्छी है माशाल्लाह, तो आप पढ़ सकते हैं। और वैसे भी ये ज्यादातर हदर का जो तरीका होता है जिसमें कि जल्दी जल्दी तिलावत होती है, जैसे तरावीह में, तो फिर ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है, आपने अक्सर सुना भी होगा। तो ये जो है अमूमन
मुझे नहीं ख्याल कि हम में से कोई यूज करता होगा, पर बहरहाल ये एक तरीका है और हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कोई वक्फा नहीं, सूरत का इख्तिताम बसमला और सूरत का आगाज एक ही सांस में। दूसरा तरीका जी, वी यूजुअली रीड दिस वे ना, कि इख्तिताम में सूरा रुक गए, सांस ली, फिर बसमला पढ़ी, सांस ली, फिर दूसरी सूरा की पहली आयत पढ़ी। दिस इज मोस्ट कॉमन और ज्यादातर हम ये यूज करते हैं और फिजिबल भी यही होता है। थर्ड जो है, तीसरा जो कायदा है वो क्या है, सूरत का इख्तिताम कर दिया, रुक गए, फिर बसमला और सूरत का आगाज हमने एक ही सांस में कर दिया। ये भी अक्सर होता है। आई थिंक फॉर मी आई डू दिस। फिर उसके बाद जो इस तरीके की हमें इजाजत नहीं है वो है, सूरत का इख्तिताम हुआ, उसकी आखिरी आयत को के साथ हमने एक ही सांस में बसमला पढ़ ली, क्योंकि हमारे पास सांस बची हुई थी, हमने कहा चलो साथ में पढ़ लेते हैं, तो इसको पढ़ के खलास करते हैं और फिर आगे आगाज सूरा कर लेते हैं, सांस लेके और सूरत का आगाज कर देते हैं। ये जो तरीका है हमें इसकी इजाजत नहीं। ठीक है, यानी इख्तिताम में सूरा के साथ ही बसमला पढ़ ली और फिर सांस लिया और फिर उसके बाद क्या किया, नई सूरत शुरू कर दी। समझ आई इसमें क्यों इजाजत नहीं है? कोई बताएगा? किसी को बात समझ में आई है कि क्यों? शबाना, आपको क्या समझ नहीं आया? बसमिल्ला इज फॉर ओनली न्यू सूरा। यस जी, शबाना आप बताएं आपको क्या समझ नहीं आया ताकि मैं आपको समझा दूं। बिल्कुल शबाना, फर्स्ट टू रूल्स समझ में नहीं आए जी। ठीक है, फर्स्ट टू रूल्स ही तो बहुत इजी हैं। अभी मैं प्रैक्टिस करूंगी ना, फिर आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगे। उसके बाद नहीं आएंगे ना तो आप मुझसे फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है। अभी हम और करेंगे इसकी प्रैक्टिस, फिर आपको समझ आएगी। ओके, बिल्कुल, माशाल्लाह बारिकल्लाह फीकुन्ना, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। माशाल्लाह बहुत समझदार बच्चे हैं मेरे। बिल्कुल सही के उसमें क्या होगा, हमने क्या किया, हमने बसमला को इस सूरत का पार्ट बना दिया जो हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि याद है ना कि बसमिल्ला जो है वो आयत के आखिर मानी जाती है। हमने उसका पार्ट बना दिया और दूसरी सूरत का जब हमने आगाज किया तो क्या किया, बसमिल्ला के बगैर कर दिया, जो कि रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि हर नई सूरा शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना फर्ज है ना। तो ये चीज गलत हुई ना, बस आपने यही बात याद रखनी है। ठीक है, और आपको कुछ याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रहे। ठीक है, जो बहुत लिटरल लोग नहीं है वो ना याद रखें, मसला कोई नहीं। मसला क्या है, सिर्फ लास्ट वाला जो कायदा है वो ना भूले हमें। ठीक है। अच्छा, पहला तरीका क्या था, तीनों को मिलाकर पढ़ना है। किसको, इख्तिताम सूरा को, बसमला को और आगाज सूरा। आई विल ट्राई नाउ। आज वैसे मेरी सांस वैसे ही जवाब दे चुकी है, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक ही इसमें जल्दी जल्दी पढ़ के आपको बता दूं। क्या है, तीनों को एक साथ पढ़ना। सूरह काफिरून हमने शुरू की, खत्म की, और सूरतुन नस्र हमने शुरू की, करनी है। तो कैसे करेंगे,
لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. ٹھیک ہے، رکے نہیں، ختم کر دیا لکم دینکم ولی دینی کر کے بسم اللہ پڑھا اور ساتھ ہی نئی سورہ کا آغاز کر دیا. سمجھ آیا فرسٹ طریقہ شبانہ؟ سانس نہیں توڑی، ایک ہی سانس میں پڑھ دیا. ٹھیک ہے، اوکے. دوسرا طریقہ کیا تھا؟ تینوں کو الگ الگ پڑھنا ہے، موسٹ ریلیکسنگ ہے نا. اختتام سورہ، رک گئے، سانس لے لی، بسم اللہ پڑھ لی، آرام سے سانس لے لیا، پھر جو ہے وہ سورت کی پہلی آیت پڑھ لی، مسئلہ کوئی نہیں، آرام سے. کیسے؟ لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. ٹھیک ہے، رک کے پڑھ لیا آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں. تھرڈ کیا تھا؟ بسم اللہ کو سورت کی ابتدا سے ملا کر پڑھنا. جیسے ہم نے ختم کیا اپنی ایک سورہ کو اور وقفہ لیا، سانس توڑ دی، پھر بسم اللہ اور نئی سورہ کے آغاز کا جو پہلی آیت ہے اس کو پڑھ لیا ایک ساتھ. کیسے؟ لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. ٹھیک، سمجھ آ گیا سب کو؟ ان تینوں قاعدوں میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، you prefer this way منتخب؟ یس ہاں، کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی طریقہ اپنا لیں، کوئی کسی میں بھی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کس میں ہے؟ پرابلم ہے یہ فورتھ والے میں. بسم اللہ کو سورت کی آخری آیت سے ملا کر پڑھنا اور رک کر اگلی سورت کی پہلی آیت سے شروع کرنا. This is wrong. I'm sorry. یہ فونٹ میں نے کافی دفعہ ٹھیک کیا بٹ ایسے ہی آ رہا ہے. تو یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ ہو گیا اس سے. تو یہ ہم کو نہیں کرنا. بس یہ یاد رکھ لیں کہ بسم اللہ کو آخری آیت سے نہیں ملانا. تو یہ یاد رہ جائے گا تو زیادہ بہتر ہے نا. ٹھیک ہے، تو کس طرح سے؟ اختتام سورہ کو بسم اللہ سے ملا لینا اور آغاز سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہی نہ، کیونکہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، ہے نا. تو وہ کیا ہے؟ جیسے اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب ہم نے پڑھ لیا لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقفہ کر لیا. ٹھیک ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، رونگ ہے نا. ہم نے اس کے شروع میں تو بسم اللہ پڑھی نہیں، اس کے ساتھ ہی ملا دی لاسٹ آیت کے ساتھ ہی، تو اس کو کر دیا سورۃ الکافرون کا حصہ، اور سورۃ النصر بغیر بسم اللہ کے پڑھ دی، which is wrong. ٹھیک ہے، تو اس کی ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، this is wrong if we will do that. بس یہ یاد رکھ لیں، باقی تو ہم تینوں میں سے کوئی ایک طریقہ کر ہی رہے ہوتے ہیں، isn't it؟ ہے نا. پہلے والا ذرا یہ ہوتا ہے شاید بھی جب ہم بہت جلدی پڑھ رہے ہوں، لیکن ایک دفعہ میں نے نوٹ کیا تھا جب اس کو پڑھنے سے پہلے کہ میں یہ طریقہ بھی بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، پتہ ہے، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ،
کہ بسم اللہ پڑھ لی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کر لیا. ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں نا صدیقہ کہ بس یہ یاد رکھ لیں، باقی تو ہم کوئی نہ کوئی طریقہ کر ہی رہے ہوتے ہیں، ہے نا. لیکن یہ ہو جاتا ہے، آپ نوٹ کیجئے گا، ہو جاتا ہے یہ. کیا اس کا ہم بھی سمجھ نہیں آئی. آپ نے کیا کہا خدیجہ؟ ہوم ورک انشاءاللہ تعالی. اس کا ہوم ورک آئی تھنک بہتر ہے اگر یاد کر لیں تو نیکسٹ کلاس میں پھر میں آپ سے پوچھ لوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی سسٹر جو ہے روحی ان کو صحت عطا فرمائے کہ وہ اپنی کلاس لیں آپ کے ساتھ اپنی اگلی، اور جلدی وہ اپنا جو ہے صحت یاب ہو. آمین. تو اگر ان کو ذرا ٹائم چاہیے ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی باذن اللہ میں یا سحر آپ کی کلاس لیں گے تو اس میں پھر آپ سنائیے گا پڑھ کے ہمیں، ٹھیک ہے. آئی تھنک پریکٹس از گڈ نا، آپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے. چلیں اب مجھے بتائیں کس کو سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ابھی بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے لیکن گروپ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ خیر. ہمارا جو کلاس ہے وہ ختم ہو گئی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.